दररोज मार्केट यार्डना बजार भाव जोवा माटे अमारी किसान मित्र फेसबुक पेज ने फॉलो करजो। यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करजो। आज जोईए श्री खेतीवाड़ी उत्पन्न बजार समिति राजकोट मार्केट यार्डना बजार भाव तारीख 18/4/2025 शुक्रवार। भाव प्रति 20 किलोना से कपास बीटी नीचो भाव 1390 रुपया, ऊंचो भाव 1541 रुपया। घऊं लोको नीचो भाव 475 रुपया, ऊंचो भाव 530 रुपया। घऊं टुकड़ा नीचो भाव 482 रुपया, ऊंचो भाव 720 रुपया। जुवार सफेद नीचो भाव 740 रुपया, ऊंचो भाव 844 रुपया। बाजरी नीचो भाव 375 रुपया, ऊंचो भाव 445 रुपया। तुवेर नीचो भाव 1180 रुपया, ऊंचो भाव 1499 रुपया। चना पीला नीचो भाव 930 रुपया, ऊंचो भाव 1110 रुपया। चना सफेद नीचो भाव 1250 रुपया, ऊंचो भाव 2270 रुपया। अड़द नीचो भाव 1280 रुपया, ऊंचो भाव 1551 रुपया। मग नीचो भाव 1020 रुपया, ऊंचो भाव 1740 रुपया। वाल देशी नीचो भाव 700 रुपया, ऊंचो भाव 1100 रुपया। वटाणा नीचो भाव 700 रुपया, ऊंचो भाव 2020 रुपया। राजमा नीचो भाव 725 रुपया, ऊंचो भाव 2150 रुपया। मगफली जाडी नीचो भाव 880 रुपया, ऊंचो भाव 1063 रुपया। मगफली झीणी नीचो भाव 930 रुपया, ऊंचो भाव 1250 रुपया। तली नीचो भाव 1600 रुपया, ऊंचो भाव 1990 रुपया। एरंडा नीचो भाव 1135 रुपया, ऊंचो भाव 1198 रुपया। अजमो नीचो भाव 1000 रुपया, ऊंचो भाव 1880 रुपया। सुवर नीचो भाव 1450 रुपया, ऊंचो भाव 1660 रुपया। सोयाबीन नीचो भाव 825 रुपया, ऊंचो भाव 858 रुपया। शेंगफाड़ा नीचो भाव 1080 रुपया, ऊंचो भाव 1365 रुपया। काला तल नीचो भाव 3820 रुपया, ऊंचो भाव 4500 रुपया। लसन नीचो भाव 770 रुपया, ऊंचो भाव 1400 रुपया। धाना नीचो भाव 1170 रुपया, ऊंचो भाव 1640 रुपया। मरचा सूखा नीचो भाव 800 रुपया, ऊंचो भाव 2100 रुपया। धाणी नीचो भाव 1235 रुपया, ऊंचो भाव 2020 रुपया। वरियारी नीचो भाव 1700 रुपया, ऊंचो भाव 2750 रुपया। जीरो नीचो भाव 3801 रुपया, ऊंचो भाव 4770 रुपया। राय नीचो भाव 1040 रुपया, ऊंचो भाव 1240 रुपया। मेथी नीचो भाव 840 रुपया, ऊंचो भाव 1230 रुपया। ईसबगुल नीचो भाव 1950 रुपया, ऊंचो भाव 2349 रुपया। अशेरियो नीचो भाव 1450 रुपया, ऊंचो भाव 1633 रुपया। कलौंजी नीचो भाव 3200 रुपया, ऊंचो भाव 3760 रुपया। रायडो नीचो भाव 950 रुपया, ऊंचो भाव 1080 रुपया। तो आजना राजकोट मार्केट यार्डना बजार भाव सारा लागे तो वीडियो ने लाइक शेर ने कमेंट जरूर करजो। हवे जोईए राजकोट मार्केट यार्डना लीला शाकभाजीना बजार भाव तारीख 18/4/2025 शुक्रवार। कैरी काची नीचो भाव 500 रुपया, ऊंचो भाव 800 रुपया। लींबू नीचो भाव 1500 रुपया, ऊंचो भाव 3450 रुपया। साकरटेटी नीचो भाव 250, ऊंचो भाव 430 रुपया। तरबूज नीचो भाव 200 रुपया, ऊंचो भाव 350 रुपया। बटेटा नीचो भाव 130 रुपया, ऊंचो भाव 300 रुपया। डूंगरी सूकी नीचो भाव 55 रुपया, ऊंचो भाव 235 रुपया। टामेटा नीचो भाव 200 रुपया, ऊंचो भाव 300 रुपया। सोरन नीचो भाव 1200 रुपया, ऊंचो भाव 1450 रुपया। कोथमीर नीचो भाव 330 रुपया, ऊंचो भाव 720 रुपया। सकरिया नीचो भाव 350 रुपया, ऊंचो भाव 700 रुपया। मूरा नीचो भाव 250 रुपया, ऊंचो भाव 450 रुपया।
રીંગણા નીચો ભાવ 400 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 700 રૂપિયા। કોબીજ નીચો ભાવ 100 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 160 રૂપિયા। ફુલાવર નીચો ભાવ 500 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 700 રૂપિયા। ભીંડો નીચો ભાવ 700 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 1000 રૂપિયા। ગુવાર નીચો ભાવ 1500 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 1800 રૂપિયા। ચોરાસિંગ નીચો ભાવ 1400 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 1750 રૂપિયા। વાલોર નીચો ભાવ 900 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 1200 રૂપિયા। ટિંડોરા નીચો ભાવ 800 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 1180 રૂપિયા। દૂધી નીચો ભાવ 220 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 430 રૂપિયા। કારેલા નીચો ભાવ 700 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 900 રૂપિયા। સરગવો નીચો ભાવ 150 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 450 રૂપિયા। તુરિયા નીચો ભાવ 700 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 1000 રૂપિયા। પરવળ નીચો ભાવ 800 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 1050 રૂપિયા। કાંકણી નીચો ભાવ 600 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 850 રૂપિયા। ગાજર નીચો ભાવ 300 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 650 રૂપિયા। વટાણા નીચો ભાવ 1300 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 1600 રૂપિયા। ગલકા નીચો ભાવ 400 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 700 રૂપિયા। बीट नीचो भाव 120 रुपया, ऊंचो भाव 250 रुपया। मेथी नीचो भाव 150 रुपया, ऊंचो भाव 350 रुपया। वाल नीचो भाव 850 रुपया, ऊंचो भाव 1230 रुपया। डूंगरी लीली नीचो भाव 150 रुपया, ऊंचो भाव 280 रुपया। आदू नीचो भाव 900 रुपया, ऊंचो भाव 1100 रुपया। मरचा लीला नीचो भाव 400 रुपया, ऊंचो भाव 700 रुपया। लसन लीलो नीचो भाव 500 रुपया, ऊंचो भाव 1000 रुपया। मकाई लीली नीचो भाव 100 रुपया, ऊंचो भाव 200 रुपया। गुंदा नीचो भाव 800 रुपया, ऊंचो भाव 1200 रुपया। तो आ ताजना राजकोट मार्केट यार्डना લીલા શાકભાજીના બજાર ભાવ। તો ખેડૂત ભાઈઓ, વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને કોમેન્ટ જરૂર કરજો। દરરોજ બજાર ભાવ સાંભળવા માટે અમારા કિસાન મિત્ર ફેસબુક પેજને ફોલો કરજો, યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। જય જવાન, જય કિસાન।